सिलीगुड़ी के घोघोमाली स्कूल का मैदान अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। हर रात कई युवा लोग शराब पीने के लिए आते हैं। स्कूल परिसर में शराब की बोतलें और अन्य नशीले पदार्थ पड़े हुए हैं। इससे स्थानीय लोग नाखुश हैं। उनका आरोप है कि कई युवा नियमित रूप से रात में स्कूल परिसर में नशीली पदार्थों की पार्टियां करते हैं और फिर नशीले पदार्थों को परिसर में ही छोड़ देते हैं। इस मैदान में बुजुर्ग से लेकर युवा तक खेलने आते हैं। बच्चे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इससे पर्यावरण के साथ साथ बच्चों का भी नुकसान होगा। इस बारे में वार्ड पार्षद को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब पुलिस को मौखिक रूप से सूचना दी गई तो उन्होंने कई बार छापेमारी की, लेकिन फिलहाल हालात पहले जैसे ही है। सुबह जब स्थानीय लोग नाश्ते के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सरकारी नल टूटा हुआ था और गोल पोस्ट ध्वस्त हो गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ऐसी घटनाएं रात में नशे के दौरान होती है। समस्या आज के जखन सकाले माठे एसे देखी जे आमादेर जे सरकारी जे कलटा आछे से कलटाके जिनि भेंगे दिएछे, तार संगे देखी जे आमादेर जे खेलार जे बाच्चादेर गोलपोस्ट आछे सेटाकेও भेंगे दिएछे। एर आगेও मोटामुटी 3-4 बार पोस्ट জ্বালিয়ে दिएछे। बारे बारे सरकारी कलटाके भेंगे दिচ্ছে। और रोज सकाले যখন মর্নিং ওয়াক করতে আসি মাঠের যে কোনো সব সাইডে বোতল পড়ে থাকে, মানে এই জন্য একটা খুব বাজে প্রভাব পড়ছে। একটা মদের বোতল, তারপর ইনজেকশনের সিরিজ, বারবার জানানোর পরে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। কোথায় যায়? কাউন্সিলরকে জানিয়েছি, পুলিশকেও মানে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। পুলিশ অনেকবার আসছে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা তো দেখছি না। মানে সন্ধ্যার পরে এই জায়গা কেমন থাকে? সন্ধ্যার পরে একটা ভালো আড্ডা জমে, মদের আসরেও বসে। কি বলবো এগুলা কথা, নাহলে মদের বোতল কোথা থেকে পড়ে থাকে মাঠের মধ্যে। আপনারা তো বোতল দেখলেন এখনই। এখন কি চাইছেন? এটা একটা সুষ্ঠু একটা ব্যবস্থা যাচ্ছি, যে যারা এইসব কাজ করছে, যারা এই খেলাধুলাকে বন্ধ করতে যাচ্ছে, স্কুলে কল ভেঙে দিচ্ছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে, স্কুল থেকে ওই 8 থেকে 10টা সাইকেল চুরি হয়েছে, আমাদের ক্যাম্প থেকে মোবাইল চুরি হয়েছে। ধীরে ধীরে আমাদের এখানে 3-4টা কোচিং ক্যাম্প চলে, সকালে মিনিমাম 200 থেকে 300 লোক মর্নিং ওয়াক করে। মানে আমাদের এই মাঠের পরিবেশটাকে পুরোপুরি কিছু দুষ্কৃতী নষ্ট করে দিচ্ছে। মানে আড্ডার চক্র শুরু হচ্ছে। আড্ডার চক্র তো খুব চলছে মাঠে। আমাদের ঘুমারি মাঠটাকে মানে খুব বানিয়ে দিয়েছে মেন রোড। যে কেউ যেভাবে খুশি গাড়ি নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। স্কুল মানে খেলাধুলা, স্কুল ছাত্র থেকে শুরু করে খেলাধুলা আহত হচ্ছে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে। মাঠের মধ্যে এই অবস্থা হলে মেন রোডে কি হবে? আপনার নাম? আমার নাম তপা সরকার, বাড়ি ঘোঘোমালি, স্কুল মাঠের পাশে। बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है। यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ, मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त। यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.